This is the frame deflections using virtual work method. Di ba, imbaga kanayo iti deflection, iti beams, nga adu ti methods nga mabalin tayo nga usaran to analyze deflections, to analyze structures. But pinilig lang dagi i-discuss ko kanyayo kasi kulang di oras. But when you go to theory 2, ijay nga ma-introduce kanyayo dagi different adu pay nga methods in the structural analysis. So ijay beam deflection duwating discuss ko kanyayo jay double integration method kundi moment area method. Then ijay trust in discuss ko kanyayo ti virtual work method. Now, the same principle, ijay trust deflection ti virtual work method, iti frame deflections. Halos agpada iso na. Diba, no, kung tayo gawin na virtual, when we talk about deflections, virtual means imaginary na real. So, that is virtual work method. No anya din kasta tayo ijay trust deflection, isumat lang ti aramidan tayo dito yung frame deflections. Now, for the virtual work method, if we try to consider beam AD, as you can see there in your screen, if the deflection at point B is desired, which is equal to theta, we'll place a virtual unit load at B and it will produce a virtual external work equal to WVE, that is equal to 1 theta. Do this mean? So let's say that the figure A, dating a figure, no, in-apply mo dagi loads, kailangan nga alaan ni deflection at point B. Since deflection at point B, tibir-biro ko. Since virtual tayo, di ba virtual? Agaramit ka ti virtual system mo, wherein at point B, you're going to apply a unit load. The same, nung mag-islog mo tibir-biro kan tayo, let's say, di point C, kahit mga alam, islog iti point C. Ayan ti virtual system, ag ikabal ka iti unit moment or moment that is equal to 1. Now, to further understand this, let's move iti next slide. So, the equation tayo for virtual work method is the equations you can see there in your screen. So, the virtual work method, this is actually a combination of your integral calculus and the static equations. So, for the deflection, using virtual work method or theta, this one, this is our working equation for the deflection. This is also our working equation for the moment. Baka, diba halos agpadadalangbot nga ang capital letter M, agpadalangbot is small letter M. Dito yung small letter M, dito the moment equation from your virtual system. The capital letter M, that is your working equation for the real system. So, let's have an example to further understand these equations. This illustrative problem number 1. The frame shown is subjected to a lateral load of 20 kilonewtons on joint B and a uniform load of 3 kilonewton per meter on member ABC. Assume EI is constant with values of 200,000 megapascal and I is equal to 400 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. Now, you're required to compute the horizontal displacement at C and slope at joint A. So, unahin muna natin na isolve yung horizontal displacement at C. As usual, the very first thing we have to do is to determine the reactions. So, again, if I take summation of moments, maalak J reaction kan ni D, that is 35 kilonewtons upward. Then, maalak J reaction kan ni A, 5 kilonewtons downwards. Summation of forces horizontal, maalak J RH, that is equal to 20 kilonewtons to the left. Haan ko nga i-discuss ulit kanyayo no kasano ka na ano dagiti nga values. Dagiti topic tayo di pa lang midterms. So, I hope nagets yun no kasano ka na ano dagiti nga reactions. So, naala tayo dagiti nga reactions. Kasi dapat lang nga dyan naramit tayo dyan analysis iti frames. Diba, tingkas na tayo dyan analysis iti frames ngayon kat idinalpas tayo nga naala dyan reactions. Pinagsina-sina tayo isuda.
pinagbalin tayo nga may sanga beam, may sanga member. So, ikasumat lang aramidan tayo dito eh. Isinan tayo ni AB. Di ba kami AB kasi, adda ni 5 kilo, na-solve tayo dahil nga 5 kilonewtons nga downwards. Na-solve tayo dahil 20 kilonewtons nga to the left. Now, to maintain equilibrium, di ba iti mang kontra ka dahil 20 kilonewtons ka dito eh. So, dahil mo lang 20 kilonewtons. Iti mang counteract dito 5 kilonewtons downwards, iso dito 5 kilonewtons upward. Then, since this is a pin connected frame, pin dito, adda iti moment. Kasano ka naala dito 200 kilonewtons. Now, if I take summation of moments iti point B, ag 0 out dito 5, ag 0 out dito then, dito 20, ag moment ka ni point B, that is 20 times 10, hindi ko nga naala dito 200 kilonewton meter. So that is my internal and external reactions for member AB. Tatano ala akot ni member BC, di ba ni member BC adda iti uniformly distributed load na 3 kN per meter. Baka adda mo na tagdamag, apay ni dito point B na ikat DJ 20 kilonewtons. Hindi kat pag iso na kasi di ba dito yung TAB, kabel ko ijay ni 20 kilonewtons. Kat nag-zero out iso na because of this reaction kani point A. So dito member BC, to maintain equilibrium, no, ag-transfer dito 5 kilonewtons nga upwards, no, mapan ito member BC, agbalik iso na nga 5 kilonewtons downwards. Now, tapos pati di moment, the same magnitude but opposite direction, tapos ag-zero out iso na. At dapat i-reaction, internal reaction to the point C that is equal to 35 kilonewtons. Again, you have to maintain equilibrium when you are putting or solving for your internal reaction. So, at CD, ganyan naman siya. Yan. So, ito yung tinatawag nating real system. Real system, apay nga real system, kasi yung ating mga internal and external reactions, nag-base tayo doon sa given na loadings, di ba? So, this is your real system. Dito real system nga dito, dito iti pagbasaran tayo, tapos masolve tayo di capital letter M, di INT equation. Okay? Dito tiusaran tayo. Next step we have to do, again, nabasaan tayo di problem. Since iti birbiro ka dito yung ikat di horizontal displacement ka ni point C. So, since horizontal displacement ka ni point C, iti birbiro ka na, mangikabilak garot na ta iti 1 unit load ka ni point C. So, that in 1 nga rito eh. In-assume ko lang dahil direction na nga to the right. In-assume ko lang iso na. Tatanong mangikabil kayo iti unit load. Make sure nga ikatan nyo amin external loadings. Kaslamat lang hindi kasta tayo ijay interest deflection. Ulitan kanya, no mangikabil kayo iti unit load, kasi di ba tibirbiro ka tayo dito kat horizontal displacement ka ni C, iso nga ijay ko nga ikabil J1. No ikabil yun ni 1, make sure nga ikatan nyo amin nga external loadings. No naikabil mo ni 1 ijay, mas iso mo tatanda ijay reactions kada gito'y supports. Again, using static equations, dagito yung nasolve ko nga reactions ita point A kan point D. Kasano ka naala dagita, again, I use static equations. Okay? Then, naalam dagito external reactions, pag sinasinaan tayo manan ngayon, isunap. So, alak ni AB, again kan ni AB, ada DJ reactions ko nga 1 downwards, kan 1 to the left. Again, maintain equilibrium to counteract these external reactions. And do not forget, kapati kan ni BC, kailangan may ikabal yun na DJ internal and external reactions. Same with CD. Again, itong nakikita ninyo sa screen ninyo, that is the virtual system. Okay po ba? Nagets tayo? Hindi pa nang alak ni virtual system?
Add that question before I proceed with the next slide. Awan ti question. Baka nakaturog kayo. Awan? Siya tagdamag. Gusto ba din kastak ditoy? Kasi di ba connected tayo? Point negative joints, these are pin connected. So dapat kumakat at internal moment dito di ba? Dapat at internal moment ko dito Kasi this is a pin joint frame. So kasano ka maala J moment dito internal moment dito Nag-moment na ko ni point P. Take note the length of AB is 10, BC is also 10. So, no, ag moment na ko ni B, 1 times the distance is 10. So, at the moment ko dito nga 10, which is counterclockwise. So, pati man lang dito part ito yung BC. Dapat adamo lang yung moment ko dito nga clockwise, which is equal to 10. Tapno, ag 0 out. Diba? So, yan yung kulang ko dito sa may virtual system. So, let's move on with the procedure. So, nung naala ko ni Jay real system to the virtual system, diba the equation tayo garod kat deflection is equal to the integral of mm dx over ei. So, ulitak di capital letter M, ti usaran tayo dita kat di real system. Di small letter m, ti usaran tayo dita kat di virtual system. Kasano nga naala dito nga table. Yating kastak-tak no maalak dagiti nga values dito nga table. Now, no kita nyo dito. Adda iti segment, adda ti origin, adda ti limit. Adda ti capital letter M, adda ti small letter M. So, yating kastak dita. Now, for segment AB. Ni segment AB, in-cut ko iso na ijay. Then, agpili kayo ti origin. Mabalik nga ti origin mo ngay kat A or B. Ngam ni siya, pinilik nga ti origin ko kat ni A. Apay nga pinilik ni A nga origin ko. Kasi, madingkayat nga pilian ni B, nagadugamin iti reactions ijay. At least, no piliak ni A, duwa lang ti reaction na. So, no ag-usar kayo ti virtual work method, iti deflections, iti frames or beams. No once ka nag-cut kayo, iti piliin yung origin, no mabalbalin ikan di bas-basit iti reactions. Tapno, lesser may di error nga maarabid tayo. Okay? So, since my origin is at A, kati movement ko A to B, ang limit ko is from 0 to 10. Apay nga 0 to 10? Kasi the height or the distance ni AB is 10 meters. Okay? Kasano ka naala dito capital letter M? Di ba, origin ko garod kat ni A. No, ag moment na dito ayan ti cutting point nga dito ag 0 out ni 5, ag moment dito 20 kilonewtons. So, that is 20, the moment arm is X. Since the direction is clockwise, that is 20X. Tatanuan niya tiin naramid ko ijay real system, isumat ang ti aramid of ijay virtual system. Ikat kumot lang ni AB at the same point. Then, piliak mat lang ati origin ko kat ni A, so kasta ti ikastak ijay ti X ko. No, ag moment na, ito ayan ti cutting point ko. Ag moment na dito ag 0 out di 1. So, dito 1, no, ag moment nakita nga point that is 1 times x.
Since, again, that is clockwise, iso nga positive x. Yan. Next, apanak ka ni CB. Kani segment CB, iti pinili nga origin ko ni C. Apay ulit nga ni C, iti pinili nga origin ko. Now, if I'm going to cut my segment CB, ita nga point, duwa ulit mabalik ko pagpilian. Iti right or iti left. No gamin piliok dito ayan ti left side. Aduman ti consider ko nga reactions. Ngam ti consider ko dito ayan ti right side. Iti reaction ko lang iti 35 kanda ito uniformly distributed load. So nga mas pinilit di point C tapno basbasit di jay reactions nga i-consider ko. Again, no ag moment na di ayan ti cutting plane. Nag-moment na 35 kilonewtons, that is counterclockwise, iso nga negative. Tapos, dito uniformly distributed load na 3 kilonewton per meter. Nag-moment is a cutting point, that is clockwise, iso nga positive. 3x, that is the area of your uniformly distributed load. X over 2 is the moment arm. And, no apanak yung virtual system, agkat nakbot lang at the same point, that is my x. So, no ag moment DJ 1 nga upwards, that is counterclockwise, iso nga negative x. Basta kanayon nga laglagi po niyo, nung ag-ikabel kayo ti origin, as much as possible, piliin nyo nga jet point nga basbasit ti reactions, tapnohan kayo nga kamali. Mabalit nga ti origin nyo, ito segment AB kat ni B. Ngam de garuti ko na iso nga iniwasak ni B kasi mano ti reaction na 1 2 3. Ngam kan ni A ti reaction ko 1 2. Kan ni B gamin ha ang kumot na sigurado tong correct di jay kwad kakaron dati moment. Ako nga sure no correct dito eh. Iso ano amuyo nga alanganin kayo i-value na di jay ti internal moment. Numabalbalin haan yun na pilian di jay nga point. Tapno haan nga dagos nga kamali di answer you. Okay? So, nung nalpas ko nga na-tabulate iso na, mabalik ko na ma-solve di deflection ko. Di ba ti ko na natatay discussion tayo. Using virtual work method, deflection is equal to the integral of your lower limit and upper limit dx over EI. So, dito'y lower limit, iso dito'y nga banda dyan lower limit. Your upper limit, iso dito'y. So, dito'y 20x squared, data DJ segment AB. Dito di segment AB. Before I this lecture gayam, baka no adatag damag, kasi di ba no kitaan niyo dito diagram mo talo mo ti segments. Adda ni segment AB, ni segment BC, kan adda pa ni segment CD, right? Apay nga i-consider ko lang dito ni segment AB kan ni segment CD. Apay nga hangkon nga inraman ni CD. Hangkon nga inraman ni CD kasi ag zero out dagi moments ko. Kita niyo, no ikat ko dito ag moment lang dito nga cutting point, awan ting maalak nga moment. Apay, ag zero out dito 35 kilonewtons. Right? Same with my virtual. No ag cut nak dito ag moment nak dito ag zero out ni 1, awan ting maalak nga moment. Iso nga, hangpon nga i-consider ni member CD. Kasi zero ba't lang ting maalak nga moment ko. Okay? So, going back to this one, usalan tayo di equation na naikabel notes you. Deflection is equal to the integral of over EI dx. So, data tayo usalan tayo. Surutan tayo lang data. By segment, ikasta tayo. So, unahin natin yung segment AB. The segment AB, ang lower limit natin is 0, the upper limit is 10. Your small letter m is x, right?
Your capital letter M is 20x. So 20x times x is 20x squared. Tama? Doon naman tayo kay member CB. My lower limit is 0. My upper limit is 10. Right. Yung capital letter M ay ito. Negative 35x plus 3x times x over 2. Then, i-multiply ko iso na dyan, small letter m, that is negative x. Okay? Tapos, in-simplify ko lang iso na, tapno kaslahaan at idlog dyan ko equation ko. Again, dito is from segment AB. Tapos, ito is from segment CB. Diba? Negative 35x times negative x is 35x squared. 3x squared over 2 multiplied by negative x is negative 3x cubed over 2. Okay? Now, if you are using 991ES, sa mga may calculator ng 991ES, or any calculator na pwede ninyong i-input kaagad itong integration na to sa inyong calculator, paki-input po ito sa inyong mga calculator. Ano tiket ko sa unijay? So, no iruwaryo ti calculator you, ipindot yun lang data, enter yun lang dagit-dagit ang values iji calculator you, tap no maala yun jay answer. Yan. Sa mga may calculator ng 991ES or 570PM. Pero sa mga ang calculator ay walang integration, gawin natin yung long cut di inadalyo iti calculus. So, itikas na tayo, no, awan ti calculator yung mabalinan yung usaran at long cut tayo. I-integrate tayo ni 20x squared. What is the integration of 20x squared? That is 20x cubed over 3. Inkabal ko ni EI, kasi di ba dati EI is equation tayo. Then our limit is 0 to 10 plus the integral of 35x squared is 35x cubed over 3. Then inkabal ko ni EI. The integral of 3x cubed over 2 is 3x raised to 4 over 8. Again, our limit is 0 to 10. Anyat ikas tayo nga next. Diyan ti integral calculus u. Di ba, ikas tayo nga in substitute u. Dagiti limits, ije value ti x. Malagip yun, dahil ikas tayo ti integral calculus. Then, masolve yun, dijay deflection of C, which is equal to 14,583.33 kilonewton meter cube over EI. Kadagiti nag-usar iti calculator. Agpada tayo ba ti answer? Calculator ka dilongkat. Yes, ma'am. Okay. So, no, ulit ang kanya, no, the calculator you, awan iti integrate, awan DJ mabalin DJ hindi tawag na DJ, awan ni DJ kasi nga function, ang no choice kayo, no dikat di aglongkat kayo. Right? Tapno masolve yun di deflection at C. Since given but DJ value ni E, kan value ni I, i-convert tayo dito meter cube into millimeter cube. Tapno ag-cancel out the units. Timabatin to lang nga unit tayo is millimeter. Now, substituting these values in your calculator, my theta C is equal to 182.29 millimeters. Or data jay deflection kani point C. Diba, anya di question dito tatay? Diba, di question dito ikat di horizontal displacement. Diba no dito yung frame, tatay kasi nag-assume tayo or in-assume ni Juan, nag-assume tayo na di deflection or horizontal deflection to the point C cut to the right. Diba, iti ko nga yung cable J1. Dito ni A, dito ni B, dito ni C, tapos dito ni D. So tatay, in-assume ko na dito point C ang deflect iso na horizontally to the right. And it turned out, in calculation tayo, positive dito eh. Kaya't na nga sa uwan garod, correct jay assumption tayo. Okay? So that is the deflection at point C, horizontal deflection at point C, which is equal to 182.29 millimeters.
That is just the first requirement for this problem. So, no, sublihan tayo yung problem. Na-solve tayo dayjay horizontal displacement. At dapat kailangan tayo ma-solve jay slope at joint A. So, the slope at joint A, if we apply a couple acting, no slope ti birbiro kan tayo tatta, ag ikabel tayo iti unit moment iti point na required. So, in this case, since point A iti required, ag ikabel tayo iti unit moment kan ni point A. Haan ko nga isolve ulit di real system kasi nasolve tayo tatayon eh. Di ba the equation namin tatan iti slope iso da ito eh. Agpada da lang ito yan ti deflection. Haan nga agbalbaliw da iti value ti M. Iti ag-change dito eh, da iti small letter M. Yan ti virtual system. Data ti ayan ti ag-change dita. Apay nga ag-change ijay. Kasi di ba dati ti kanayan yung nagipon, no deflection, iti kan na, kat virtual work method yung usaran nyo, no deflection, di ayan ti virtual system, either up or down or left or right. No ti kan na slope, iti virtual system you cut either clockwise or counterclockwise. Okay? So, tayo na problema ang dati real system kasi nasolve tayo di tatay. Di problema tayo tatakat sa virtual system. Kasano nga isolve di virtual system? Kas connect tayo, ag-ikabel tayo iti. So, ag-ikabel tayo iti unit moment kan ni point A. Tatano lang ikabel kayo iti unit moment. Make sure na ikatan nyo amin nga external loadings. Kasano pa naala dagiti 1/10. Di ba nangikabilak ti 1 ijay? No ag moment na kun ni point A, maalak di 1/10. No ag moment na kun ni point B, maalak di jay 1/10 kun ni A. Again, I used here static equations. Numalpas tila dati klase tayo, I encourage yung sublian nyo ay dati nga solution ko. Adamot lang dati ijay notes. Kita using static equations, isolve yung iman ng dagiti ng problems. Okay? So, data titsura na yung virtual system ko nung masapol nga pagsepa-separate ulit isuna. So, ni AB, ada ni 1/10 na downwards, ada ulit di 1 nga moment that is clockwise. Again, equilibrium tayo. So, di 1/10 downwards, i-counteract di 1/10 upwards. Then, di moment, dapat ag-zero out dagi di moments. Then, ikabel ko ni BC, ada JJ 1/10, tapno ang 0 out ulit DI. Yan. And, so, kasta itsura na jay virtual system ko. Medyo paspasa kanya kasi alas 4. Again, I used here static equations. Ako na sa gaysaan dati kasi dati topic tayo mutlangay di midterms. Sublian yung tulatan manan DI. Tapno maala dagiti sa external kan internal reactions. Again, dito nga makikita yun dito screen, data kat the virtual system. Yan. So, no, i-substitute ko ni Suna dyan the equation na theta is equal to the integral of mm dx over ei. Na-solve ko di dyan real system. Tatay di ay. Then, na-determine ko mo dyan virtual system ko. Yan. So, from these free body diagrams, mabalik ko nga i-tabulate di jay values dagi jay data. So no ikat ko ito ayan kan ni AB no kas anok nga in-cut di real system isumat lang ti ikastak nga ag-cut ijay virtual system. Okay? Ulit no kas ano yung nga in-cut ijay real system isumat lang ti ikas tayo nga ag-cut ijay virtual system. So no ikabel tayo ijay anti-table. Yan. Ito ayan ti AB, again ti pinilit nga origin kat ni point A and my limit is 0 to 10. So since point A ti origin ko, ag moment nak ditoy, ag 0 up to 5, 20 times x. Then the virtual. Kani virtual system, no ag moment nak ditoy nga point, ag 0 di 1/10. So ti moment ko na lang di 1. And clockwise iso nga positive. Di ba kung nagtatayhaan nga change dito value ti capital letter M kasi the same frame eh.
Pero ang value tayo iti ayan ti value ti small letter m. So no kitaan tayo di virtual system iti CB. No ino ikat ko dahit di CB dito yung part. Ag moment dati 1/10 since ag moment iso na counterclockwise iso nga negative 1/10x. Haan kon nga surat ni CD kasi ag zero out awan ti maalak nga moment dito kas konak tay ijay previous nga slides. So kasta ti values nga maikabel ko taktan ijay ayan ti table ko. Tapno ma-solve ko jay slope at joint A. So, direct substitute ko lang iso na ayan ti equation. Diba ti equation tayo ulit iti slope is equal to the integral of your lower limit to upper limit dx over ei. So, daytoy 20x nga daytoy, this is from your segment AB. Tapos, daytoy, atidog, this is from your segment CB. 20x times 1 is 20x. 35x times negative 1/10x is 35x squared over 10. Tama? Daytoy negative 3x squared over 2 multiplied by negative 1/10x. Pa-double check po ng ating mga values. May mali ako dito. This is negative, this is positive. Tama. Okay? So, negative 35x times negative 1/10x is positive 35x squared over 10. 3x squared over 2 multiplied by negative 1/10x is equal to negative 3x cubed over 2 times 10. Okay? Then, again, inputting this in your calculator. Nag-i-add natin calculator na. Tirong mo nga answer yung ijay for the theta A is equal to 1791.6. Nag-ijay ulit, yung mga walang calculator na pwedeng gamitin, na walang integration, follow yung nakikita ninyo dyan sa screen, yung long cut method na tinuro during your integral calculus. So, my answer here for the slope at point A is 1791.6 over EI. Again, since EI is given, you have to convert meter squared into millimeter squared. My final answer for the slope at point A or joint A is equal to 0.0224 radians. Di ba, dito tayo ayan di-frame, data di-frame, nag-assume nga pa ni joint A, ag-rotate iso na clockwise. And it turned out, this is positive, therefore, yung assumption ko, tama. Okay? It's problem number 2. For this frame, you are required to determine the vertical deflection given the modulus of elasticity kan moment of inertia. Again, umuna nga aramin tayo tingko casting nga problem is to solve for your reactions. Dito din na-solve ko nga reaction. Kasanok nga naala dagita, again, I used static equations. Okay, tapos maalak dagita nga reactions. Then, ang naalam dagita nga reactions, pag-separated tayo ulit isuna for the real system. Okay? Now, kani member EC. Yan. Dagita di internal reactions ko to maintain equilibrium. Tatanong kita kani member ABC. These are my internal reactions. No pansinan nyo dita internal reactions ko karkaro kan ni point C. Awanan nga iti mapan ito ayan ti
member CD, awanan ti mapan nga internal reaction. Apay nga awanan ti mapan? Kas makita yo kasi, nag-zero out iso na dito yun eh. Awan ti excess, isong awan ti mapan ka ni CD. So, kasta ti itsura na jay real system ko. For problem, problem number 2. So, again, ito yung problem, i-require na dito ka jay vertical deflection at joint A, at point A. So, unya ti ko na tayo tatay no vertical deflection, ikatan tayo amin nga external loadings, tapos ag ikabel tayo iti vertical deflection at point A kasi isot i-require na natin ang problem. Tatani siya, in-assume ko nga ni point A, down ag deflect iso na pababa. Iso nga i-check mo yung kabel ni 1. Now, again, using your static equations, masolve ko dagiti reactions kani support E. Kasi that is a fixed support, so nga at that moment ko. Kasano ka naala J1 kan J8, again, I use the static equations. Now, na-i-apply tayo J unit load, tapos naala tayo dagiti reactions, ij support, pag-separatean tayo ulit iso na. Yan. So, kasa titsura na. Kani easy, ada iti upwards nga 1, tapos ada iti clockwise movement nga 8. Now, to maintain equilibrium, ag-counteract, ada ag-counteract kani si nga counterclockwise nga 8, then ada ti pababa nga 1. Tapno ag-balance iso na. Kani ABC, dagita di internal reactions ko. Again, awan iti mapan nga internal reaction kani CD. Kasi iti pa lang joint na ditoy, nag-zero out ang dagiti internal reactions. Iso nga awan ti mapan kani CD. So, kasi ti itsura na ti virtual system tayo. Ay, iti birbirukan na dito nga problem. Again, yung vertical deflection. So, the equation tayo ti vertical deflection using virtual work method. Kat, data makikita tayo dito screen. Then, no, i-direct substitution tayo. Data di real system. Data di virtual system. No, ikat ko ni AB and my origin is at A. Kastimot lang ti aramidok, ija ayan ti virtual system ko. Okay? Ulitak ti blok tatay, no anya ti aramidok ka ni real system, isumat lang ti aramidok ka ni virtual system. Now for BC, pagbalinak nga ti origin ko kat ni A, tapos na ang problema damdama, kastamat lang ka ni virtual system. Nimat EC, ijay ko nga ikat, origin ko ni E, ito virtual system, isumat lang ti origin ko ni E. Haan ko nga problema ni CD kasi awan pati reactions na. So, itabulit ko na gaya data. Now, AB. Ni AB, ti origin ko kat ni A. So, ti limit ko from A to B, 0 to 4. Dagiti distances kat given nga iti original na problem. And, moment ko, no ag moment nak ditoy, origin ko ni point A, awan ti moment, ijayan ti real system. Kasi awan ti makita ka reaction dito eh. Ngam dito ayon iti virtual system, at dati 1 kan ni A. Na ag moment ni 1 itoy, that is counterclockwise, iso nga negative x. Ni B simot, origin ko is at A. Origin ko kat A. Pero, ti limit ko 4 to 8. Apay nga 4 to 8? Kasi ti segment lang nga i-consider ko ni B to C. Ni B kasi is 4 meters away from point A. No nagrugi ka kan ni B, no busy lang. No kita nyo kasi dito diagram, ni point B, ti distance na from point A is 4. Iso nga ti limit tayo is from 4 to 8, pero ang origin ko A. Apay nga origin ko kat A. Tapno no ag moment na itoy nga part irugig kan ni A, awan iti loading dito yan ni A, pero at dati 16. So no ag moment dati 16, itoy nga point that is 16, the moment arm is x minus 4. Apay nga negative kasi counterclockwise. For the small letter m,
Uh, um, the same, this is my cutting point. Uh, my origin is at point A, and no ag moment since dati 1 dito yung point A, no ag moment iso na dito yung cutting point ko, that is 1 times x, that is x, since counterclockwise iso nga negative. As for CE naman, my origin is at point E. So ang limit ko is 0 to 10. And no ag moment na dito nga point, that is 64. And is a virtual system, nag-moment na cutting point, that is 8. Okay? So, yan yung magiging values ko or yung data na ilalagay ko sa aking table. After na nailagay ko yung mga data sa aking table, I can now use the equation wherein ang deflection is equal to integral of dx over EI. So, ang aking, dito yung segment AB, my small letter m is negative x, my capital letter M is 0. So, 0 times negative x is 0, kaya hindi ko na siya nilagay dito. Ito nakikita ninyo na negative 16x minus 4 times negative x dx. This came from segment PC. Ito naman ay galing kay segment CE. Okay? Now, if you try to input this directly in your calculator, my deflection at point A is equal to 5973.3 kilonewton meter cube over EI. I converted cubic meter into millimeter cube. Tap mag-cancel out the units. My deflection at point A now is equal to 119.4 millimeters. Positive. Hindi ka na nga sa uwan man ng positive. Diba kasi frame? Katatay, in-assume ko nga ni point A, ang move iso na downwards. It turned out positive dito, kahit nagar na sa uwan, correct di jay, assumption ko nga ni point A kat ag move downwards. Okay? So that is the solution for problem number 2. Last illustrative problem in your notes I would like to discuss with you is this one. Jay, kasano no slope ti birbirukan na. Ulit ang kanyak sa Jay, asa tayo problem number 1. No slope iti birbirukan, ija ayan ti virtual system, ag ikabel kayo iti unit moment. So, dito problem na dito isolve tayo dahil jay reactions. Ito yung mga nakuha kong reactions. Again, how did I solve for the reactions? I used static equations. So, nung na-solve tayo dahil jay reactions, the next thing, pag sinaan tayo ulit, isuna. Yan. So, kasta di pa ng alak iti internal reactions and external reactions. And kindly verify this again. If you try to go back to the notes, i-review yung iman na dagiti no kasano ka naala dagiti nga internal and external reactions. Okay? So dito mas makita yo kan ni member AB, in cut ko iso na, pero ti origin ko kat ni A. Kan ni B but di in cut ko tinagbalin nga origin ko kat ni C. Ulit-ulit no agpili kayo iti point of origin, piliin nyo nga iti point nga basbasit iti reactions na tapnohan kayo nga problema. So tapno isolve ko iti slope at joint A, ikatak amin nga loadings, agapply na iti unit moment kanhi point A. Unit moment, iti ko nga ikabel ni 1. So nung naikabel ko ni 1, isolve yung nga ron tatanda iti reactions ulit dito At dati masolve yung nga reactions dita, kat iti na-solve ko nga reactions, iti in-apply ko di unit moment, iso data. Kastamot lang dagi values nga naalak for the internal reactions. Again, verify these values.
after our class, review your notes. Okay? So, kas connected tayo, no, kas anong ma-incut di jay segment, di jay real system, isumat lang ti kastam nga ag-cut, di jay virtual system. Okay? So, ito yan ti AB, iti origin ko kat ni A, kan ni BC, ti origin ko kat ni C. After that, data di real system, data di virtual system, itabulate tayo tagkanda jay naala tayo, tapno nabigbiit. So, no, kan ni AB, iti origin ko kat ni A, so ti limit ko is 0 to 12. Di moment ko, no ag moment na iti cutting point, 48 times x, since the direction ko is clockwise, is nga positive. Then the uniformly distributed load no 4 kips per foot. The area na data kat di 4x, the moment arm is x over 2. Tata ija ayan ti virtual system, no ag moment nak diti nga point, ag 0 out di 1 over 12. So ti moment ko na lang kat di 1. Same true with BC. Ni BC, ti origin ko kat C, and my limit is 0 to 12. So, no ag moment dati 24 kips, iti cutting point nga dito that is counterclockwise, iso nga negative 24x. Same true with my virtual system. No ag moment dati 1 over 12, iti cutting point that is counterclockwise, iso nga negative 1 over 12 x. Jay moment equation ko jay iti virtual system. So, i-substitute tayo ulit dagiti nga values iti equation tayo. And take note, dito nga banda, this is from your segment AB. Tapos, dito is from your segment BC. May, so, in-simplify ko lang isuna, 48x, then for the 48x, dito yung i-simplify ko dito is 2x squared. Negative 24x times negative 1 over 12, that should be positive 2x squared dx. If you try to input this value in your calculator, ang lalabas, the slope at A is equal to 3456 kilonewton meter squared over EI. Ay, sorry. Hindi pala kilonewton ang ating unit kasi naka-English tayo. This is kips foot squared. So, I converted itong foot squared into inch squared. Tapos nag-cancel na units. My slope at A now is equal to 0.025 radians. So, diba di tatay, the assumption ko ayan ti slope ko, iti joint A is clockwise. And it turned out positive iso na. So, yung aking direction or aking assumption ay tama. Okay? So far, magets tayo no kas anong maala G deflection or G difference no kas anong isolve G deflection kan G slope using virtual work method. Ulita kanya, no ti isosolve mo ngay kan G deflection, iti ikastam nga ag-ikabel yung virtual system. No deflection, iti style nga di jay unit load mo, either up or down or left or right, depende no anya timbaga yung problem. No horizontal deflection, jay unit load mo either left or right. No vertical deflection, jay unit load mo either up or down. No matidamdamagan na is the slope. Sa virtual system mo, either clockwise or counterclockwise. Okay, medyo nagets tayo ba?